नाम तो कह नाम नमस्कार मोर नाम विजय छेत्री घर नासिक कोलामारी कलामारी न मुख्यमंत्री नाम कह रहे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा कौन मुख्यमंत्री हाँ कौन गुवाहाटी गुवाहाटी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हाँ प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हाँ प्रधानमंत्री हाँ डॉक्टर अनिल तेगु देखो ना शिक्षा मंत्री हाँ शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री हाँ डॉक्टर रमेश पेगु प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हाँ डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हेमंत विश्व शर्मा আমাৰ ৰাজ্যখনৰ নাম কি ন हाँ ৰাজ্যখনৰ নাম অসম ৰাজ্য অসম ৰাজ্য আমাৰ দেশ দেশখনৰ নাম হা আসাম আসাম ন जर्मनी से 7 साल का जादू का कोर्स किया। নামটো কৈ দে মোৰ নাম বিজয় ছত্ৰী ইয়াৰ ৱেটটো কিমান হ'ব 30-32 মান হৈ যাব 30 কিমান হ'ব মানে কি হৈছে জানো ৱেটটো অকণমান বাঢ়ি আছে আৰু অকণমান ৱেটটো কমাই ল'ব লাগিব ৱেটটো অকণমান কমাই ল'ব লাগিব পেটটো ঢিলা কৰি লওক অকণমান পগলা এনেকৈ ঢিলা কৰি লওক এই পগলা এতিয়া এনেকৈ দে বিশ্ৰাম হৈ কেমেৰালৈ চাই লওক বিশ্ৰাম ভৰিকেইটা অলপ বহলাব লাগিব তেতিয়াই বিশ্ৰাম হ'ব দুখ নাপাওঁ দূৰ নাপাওঁ যেনিবা দূৰ নাপাওঁ পগলা নেকি দূৰ নাপাওঁ ৰ হাতটো মেলি দে হাতটো মেলি দে এনেকৈ সেই পথাৰত যেন হেৰি হয় এনেকৈ দেখিছ নাই পথাৰত তই ক'ত যাব বিচাৰ উৰি মেলি কৈ আছ কেমেৰাত ক'ত যাব বিচাৰ হা উৰি ক'ত যাব বিচাৰ কেমেৰালৈ চা না কেমেৰা কৰিছ উৰি পেলাই ক'ত যাব বিচাৰ তই बड़ा हरामी हो बेटा মোৰ মাথাটো লিব অঁ এইফালে মানুহ এইফালে বহুত ভাল এইটো এনেকৈ মানে কি ক'লি ঘৰত গ'লে দিম ওম ওম কেমেৰাত চা না কেমেৰাহে মেইন উৰাব ওম ওম নমো শিৱাই মই এতিয়া উৰিম উৰি ক'ত যাম সেইটো ক मेरे को जानता नहीं मेरे को जानता नहीं ভালকে মই তই দিছো ভাল লাহেকে দে লাহেকে তই ओके दादू केनेকুৱা পালি ক যা তু পোস্টকাৰ্ড দি কৰে পোস্টকাৰ্ড কি বিস্কুট দি দে चीटिंग करता है तू हो गई भैया जादू की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। इस वीडियो के लाइक बटन को दबाइए, तो लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी मैं अगला वीडियो बना पाऊंगा, तभी मैजिक की पावर और बढ़ेगी। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह शेयर कर दो। सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए।